Mga pigado, tanong sa tanda. Ano yung sulod sila ng utak, mga inday? Natin. Mag-isa takbo. I was not planning on cooking. Ay, wala tanda. Ganyan. Getting ready for full mount Pwede naman ka sa car. baby. Oh, at least na car, pwede na maka-rest dito ba? Walang daw diligid ni mama ka. Baby yells. Ito tanan mo. Ano yung naadir mo? Lloyd, gwapo ni Lloyd, oh. Step 1. Paano na gina-surplus na dito sa ato? Kaniyang car ba? Kaniyang car. Faster, faster. One more daw pang. Huy! Huy! Enough na! Enough na! Enough na! Later, later. Later na, King. Dahil yung mga tubig yung panan ni di ba? Murag labog. Kita ka? Labog ba di ay? We're at Ushino Park, but the Mount Fuji is hiding behind the cloud. 3, number 4. Sino number 4? This is kay Mama. Kay Kuya Lloyd na oni. Please, kain na. Shine muscat na mo ha. Ay, ito? Helicopter yung... Ame, telo daw sa shine muscat mang. Blueberry. Ay, dito ano mo, comment na sa Ah, hi. Mahulog, mahulog. Yung lagay tayo tissue. Dito eh? Mas kami ang kay arcade. Na may arcade? Tikim daw be? Uy, tabang. Ano wala siya bibo ni? Wala siya nadalag bib. Nakapika na siguro ko panyod to, ne? In una. Ina po. In. Diyan matcharap. Matcharap ang matcha. Matcha gani mong tsaa. Na, dito tayo Fuji apple dito sa Pinas. So same ra. Same ra. Tamis lang ito. Karang humok yung kanyang lahi sa among apple. Eat. You want to bite? You want to bite? Bite ba? No. Sumo na siya. No, thank you. No, do not enter. Gani, oh. No ka dyan. Wala na. Helicopter. 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 Helicopter.
Kagat ko. Kanya, ganyan, wala na daw tayo. Na lang. Wala man to na. Mabalabay na. Papilit. Mukol pa. May humok. Injection ko to. Tatlong part. Panihol lagi para mawala ang paan ba? Ang ulap. Mo na nang ulan-ulan lagi manihol ko. Ako Manihol man gud ka maghangin. Oh, yaw ni hol. Sungaw kaya ko. Kaya na. Sungaw wala. Rain, rain na. Ulap, go away. Ulap, go away. Come another day. Ano niya si Olaf ba? Olaf, go away. Kani, mas mahal na apple. Mas tamis, no? Juicy. Mas sweeter than the other one. Makita ma? Makita is? Hindi mo na balay, mang? Building ka ba? Oo, yung shopping kay RK. Ha? Rio, wag masyadong damihan. Wala lang siguro sir kay pariya gid sila. Hapit dyan siya nakakuha o gano. Congratulations, nakapait na siya o kaan. Matulog na siya kasi mana di katulog. Lagi si tubig. Ang deal dila. Lamit ni batin kung kumpara nimo sa isa. Humot siya. Na siya smell. Nakatoy sa tungdag. Ayun, ako ingon ko tungdag. Okay. Natural scent no sa ba? Hindi ka magsawa. Morning guys, we are here at this Arakuyama Sengen Park and we are on the way up to the Chirito Pagoda. And I'm so pagod na. Kaya mo yan. Miss, ano masasabi mo, Miss? Approve. Mahulog ka. Pagkakapoy. Ha? Wala pa tanapot. Kung mahina ang resistensya mo. Huwag na lang. Okay. Baka yung bilis-bilis nilang magla... Guys! Ano sila sa amin guys oh? Huy, sobo ko si Rio. Pagoda. Ano pa diri na? Ha? 45 minutes. 13 lang. Is there behind the clouds? Ka makatuyok. Same color, sige na. Same lang. Gusto unta ko ganun. Ha? There! Open! Open! Twist it and open. Ah, clear color. Ay, nice. Mami, namoy mami. Sure. Kayo init. Init lang sa pwede ko sa init. Di ba masinit? Masinit lang. Sa pariyura. Kaya na. Pero nagbahaw na siguro ako ah. Ganahan sila anak. Mit. Ang trip na kayo oras ko.
Yeah. What's the password? Hmm? Nagabi, excuse daw? Sabi ko, I hate you. No, you're like a cat. You're like a bear. Ready for the zoo. Today, we're going to Ueno Park. And it's raining today. Dito ang exit. Saka na. It's kids activities for today, guys. We're gonna go to the National Science Museum. Nag-jogging. Help! Logi kidnap ka? Kidnap ka. Filipino, without telling me you're Filipino. Fine. So clingy. Kuya is there. Nasaka niya sa ninyo. Dan pag yun. Hello guys, we're here at Ueno. We're going inside the Science Museum. This is specifically for RK. He likes science. And after that, tanaw na tong zoo ni, tanaw na tong zoo after. Museum na. Tulog na ang baby, wa pa binakasugod sa mo ang activity. Hayaan mo lang. Okay, are you excited for today's activity? Ha? Lang, laagan me. Hello, color blue. Ayun o. There's a whale. Yan. Oh, look. Look at the colors. Huh? What can you see? I saw an asteroid. This is plus zoom. Okay, bye. Okay. Kain tayo dito sa gilid po kasi pabilisan lang. Ano sila? Panglaway, panglaway. Wala may kabalon sa mong gipalit. Mura siya lamig tanawon. Cheese, I think it's cheese. Cheese no? Tamis na Lord! Nakita mo? Name? Name cheese? Cheese. Yummy. Masag na masag na cream. Ay, sayang. Isa pa masarap, masarap. Sabis masarap. Pakapindo. Barato. Isa pa masarap. Marami sarap po. Arigato. Pilipinas na rawa. Pakapin. Thank you. Pakapin. 1,000 yen chocolate. With pakapin. Nasaan ang kalo niya?
Tingnan ko na. Buslot na. Ukay-ukay. Agoy, makasarang. King! Nabutas ng ulo mo. Going back to our BNB. Ako na ako ah. Kapo kini. Kung bitbit ko lang ka, paano ba di ba bitbit ako sa mga? Nagkuhan mo diriyo. Wala din ako na-click ata. Papang. Naaday dala sa gawas ha. Nalimtan ninyo ha. Hilog ko. Okay, apple. So, sorry. Kinuha ang apple niya. Oh, persimmon na. Persimmon na. Ayaw niya. Unboxing si Oni. Unboxing.